Guys, welcome back guys. Nandito na naman po kami, nagbabalik. Ayan po, may isa po, gumagawa pa lang. Anong gamba to? Bakulaw pare. Ayun guys. Ay guys, wait lang. May kasama kami bago. Si Gilo. Silo. Upo muna yung una, maliit pa yan eh. Guys, Maliit pa siya guys. maliit pa siya guys. Kaya mamaya babalikan na lang namin guys. Pag malaki na. Update na lang po guys mamaya. At eto na kami guys. May nakita na kami. Isa tigre. Napakataba niya guys. Hindi. Ay, yung may laso na gagamba. Supot. Supot na gagapat. Dakmalin mo na yan. Dakmalin mo na, Gilo. O, tara, ilagay mo dito. Yun guys.